seorang manusia tanpa agama Islam, apapun yang dia kerjakan tidak ada kebaikan yang dia dapatkan. فقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. Sebagaimana Rasulullah bersabda, semulia-mulia seafdal-afdal amal adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. نعيد الحديث sama-sama. Kita ulangi hadisnya sama-sama. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. الآن أنتم أعيدوا من الأول. Sekarang semuanya bareng-bareng mengulangi hadis yang tadi. 1, 2, 3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. lagi. Masya Allah, bagus. الإيمان بالله وبرسول الله هذا أفضل الواجبات. Jadi beriman kepada Allah dan Rasulnya ini adalah kewajiban yang paling afdal. من لم يكن على الإيمان مهما عمل لا حسنات له. Jadi apapun yang dikerjakan seorang itu tanpa beriman kepada Allah, maka tidak ada sedikit kebaikan. Tidak ada kebaikan yang dia dapatkan. ولو أطعم فقراء الأرض Meskipun dia memberikan makanan untuk semua fakir miskin di dunia, ولو بنى المستشفيات وجعلها مجانية للفقراء. meskipun dia membangun rumah-rumah sakit secara gratis, إذا لم يكن على الإيمان kalau dia itu tidak beriman, لا حسنات له. tidak ada kebaikan baginya. فما معنى الإيمان بالله؟ Apa makna beriman kepada Allah? التصديق القلبي أن الله تعالى موجود. Yaitu membenarkan dalam hati bahwasanya Allah itu ada, وحده لا شريك له. tidak ada sekutu baginya. وهو وحده الخالق. Hanyalah Allah yang khaliq. وهو وحده يستحق العباد. Hanya Allah yang berhak disembah. انتبهوا جيدا. Coba kita perhatikan dengan bagus. نحن لا نرى الله في هذه الدنيا. Kita tidak akan pernah melihat Allah di dunia ini. نرى ما يدل على وجود الله. Kita hanya bisa melihat bukti akan adanya Allah. هذا العالم يدل على وجود الله. Ini alam ini adalah bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. الفعل لا بد له من فاعل. Perbuatan itu butuh kepada perbuatan itu harus ada yang memperbuat. لو نحن خرجنا من المسجد Kalau seandainya kita keluar dari masjid, ثم رجعنا kemudian kita balik lagi ke masjid, فوجدنا هذه الكراسي وغير ذلك قد خرب. jadi kita menemukan kursi ini semuanya sudah rusak. فنسأل من الفاعل؟ Kita akan menanyakan siapa yang memperbuat ini, لأن الفعل لا بد له من فاعل. karena perbuatan itu pasti ada pelakunya. الضربة لا بد لها من ضارب. Pukulan itu pasti ada yang memukul. الكتابة لا بد لها من كاتب. Tulisan pasti ada penulisnya. هذا العالم لا بد له من خالق. Jadi alam ini pasti ada yang menciptakannya, وهو الله سبحانه وتعالى. dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Bagus Rizki. كم عمرك؟ Berapa umurnya? 15.
أنا كنت في عمره. Jadi dulu Syekh itu seumuran dengan rezeki ini. هل كنت في هذا الشكل؟ Apakah beliau dulu itu dengan bentuk seperti ini? Waktu dulu 15 tahun? Tidak. هل طلعت من بطن أمي عندي لحية بيضاء؟ Apakah beliau Syekh itu ketika lahir dari perut ibu beliau itu sudah punya jenggot seperti ini? كنت مثله. Jadi beliau dulu seperti rezeki lah. وكنت أصغر منه. Bahkan lebih kecil daripada rezeki. كما كنا جميعا. Sebagaimana kita semuanya. من الذي غيرنا؟ Siapa yang merubah kita? من الذي غيرنا؟ Siapa yang merubah kita? الله يغير ولا يتغير. Allah yughayyir, yang merubah dan Allah tidak berubah. كان ولا مكان. Allah ada tanpa tempat. وبعد أن خلق المكان Dan setelah menciptakan tempat, الله لا يتغير. Allah tidak berubah. فهو موجود بلا مكان. Maka Allah SWT ada tanpa tempat. المكان في لغة العرب هو الفراغ الذي يملأه الجسم. Jadi makan dalam bahasa Arab itu adalah ruang kosong yang diisi oleh benda. انتبهوا جيدا. Coba diperhatikan dengan baik. أنا قمت من مكاني. Beliau itu berdiri dari tempat beliau. هذا الفراغ Ruang kosong ini الذي كنت أجلس فيه yang mana beliau dulu duduk di sini, يقال له المكان. ini disebut dengan makan. غير مكانا في bahasa إندونيسي. Bukan maksudnya makanan bahasa kita. مكان في bahasa إندونيسي الطعام. Jadi kalau makan kan dalam bahasa kita loh, makanan. Nah, nasi goreng, nasi goreng, bakwan, bakso. هذا تعريف المكان في bahasa إندونيسي. Nah, ini pengertian makan dalam bahasa kita. أما في لغة العرب Adapun dalam bahasa Arab, المكان هو الفراغ itu ruang kosong الذي يملأه الجسم. yang diisi oleh benda. كما كل واحد منكم الآن يملأ فراغا. Sebagaimana kita semua ini, kita mengisi ruang kosong. قيام. Coba berdiri semuanya. cepat. Disuruh cepat. الآن انظروا إلى المكان الذي كنتم تجلسون فيه. Kita sekarang melihat tempat yang kita duduk tadi. هذا الفراغ الذي كنتم تجلسون فيه يقال له المكان. Jadi ruang kosong yang tadi kita tempatin itu disebut dengan makan. فهم؟ الآن عندما أعد إلى ثلاثة الكل يرجع ونقول بصوت مرتفع الله. Jadi nanti beliau akan hitung 1 sampai 3. Semuanya akan duduk tapi dengan mengucapkan kalimat Allah dengan suara yang kencang. Siap? Siap? 1, 2, 3. Beliau ingin suara yang lebih kencang. Lagi. Lagi. 1, 2, 3. Lebih kencang lagi. صوت قوي جدا. Suara itu kencang sekali. Jangan ada yang Siap? 1, 2, 3. Masya Allah.
Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala ada sebelum adanya tempat. والله لا يتغير. Dan Allah tidak berubah. نحن نتغير. Kitalah yang berubah. أما الله يغير ولا يتغير. Adapun Allah yang berubah dan tidak akan berubah. ولو سألنا سائل لما نرفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء؟ Kalau seandainya ada yang bertanya kepada kita, kenapa kita ketika berdoa mengangkat tangan ke langit? لأن السماء قبلة الدعاء. Karena langit adalah kiblatnya berdoa. كما أن الكعبة قبلة الصلاة. Sebagaimana kita sholat, Ka'bah itu adalah kiblat ketika sholat. sama-sama, qulu ma'i. Sama-sama sama beliau nanti. الكعبة قبلة الصلاة. السماء قبلة الدعاء. الكعبة قبلة الصلاة. السماء قبلة الدعاء. أعيد. Coba diulang bareng-bareng. Lagi. Saya cinta kamu. Allah Ta'ala kama jama'na fi hadha al-masjid ay yajma'na fi al-firdaus al-a'la. Jadi Allah beliau meminta berdoa semoga kita dikumpul Allah di surga sebagaimana kita dikumpul Allah di masjid ini. اللهم افتح على قلوب طلابي واجعلهم من علماء أهل السنة والجماعة واجعلهم من حفظة القرآن الكريم ووفق الأساتذة يا رب العالمين واجعلهم من العلماء العاملين المخلصين واجعلنا يا ربنا متحابين متناصحين متعاونين على نشر علم أهل السنة والجماعة إنك يا ربنا على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.